Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala faslun fi awqatis salati. Faslun tining panika stung fasal fi awqatis salati dalam arangakina banyak-banyak waktu salat. Fi awqatis salati dalam rangakina banyak-banyak waktu salat. Awqatus salati khamsatun. Awqatus salati tining banyak-banyak waktu salat. Khamsatun panika bedelema. Khamsatun panika bedelema. Jadi makanya kepekala bahas tentang waktu selema kenika dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur waktuna dari bila sampai bila. Nikah saya bakal bahas sareng beliau. Qal awwalu waqti zuhri zawalu syamsi. Awwalu waqti zuhri tining awal waktuna salat zuhur. Awwalu waqti zuhri tining awal waktuna salat zuhur. Zawalu syamsi panikah lecer areh. Zawalu syamsi panikah lecer areh. Wa akhiruhu bantining akhirah waktu zuhri. Wa akhiruhu bantining akhir waktu zuhr. Masiru dhilli syai'i mithlahu ghayra dhillil istiwa. Masiru dhilli syai'i panikah tetina jeng bejengna situng-situng. Masiru panikah tetina dhilli syai'i jeng bejengna situng-situng. Mithlahu panika saupamana ya syai. Mithlahu panika saupamana ya syai. Ghaira dhillil istiwa. Ghaira selainna dhillil istiwa jang bejangan istiwa. Dhil istiwa jang bejangan istiwa. Mangkenikah bekal jelasaki pertama tentang waktu salat zuhur. Dabuna musannif awal waktu zuhri zawalu syams. Ketika areh nikah bedeh paling tengah ketika pertengahan hari otomatis bareng napa abei aneka tedek jeng bejengna mun posisi areh bede buntengan senika tengah sehingga misalkan gula badaneng beban areh gini kah atau bede tak adeng-adeng apa boleh maka otomatis gula nikah tidak jeng bejengna karena jeng bejeng gula nikah ngitak ning beban sokono gula. Nah ketika areh nikah bede ibun atas sehingga pereng nikah tidak jeng bejengna di bebenna ngitak jeng bejengna karena posisi areh nikah pas bede tengah maka ketika itu ini kayak kocak waktu istiwa usyamsi. Nah kocak istiwa usyams areh nikah cecer bede ibun atas kocak waktu istiwa maka jeng bejengan sengitak beben soko kasah kasih kocak dhillul istiwa. Kocak napa? Dhillul istiwa. Kocak jeng bejengan waktu istiwa. Nah ketika waktu istiwa nikah di antara hukum saya akaitan ben waktu istiwa nikah haram orang nikah asolat sunat mutlak ketika waktu istiwa nikah. Nah ketika areh nikah keber sekoni areh nikah keber sekoni otomatis jeng bajangan pas ngonyol ka timur sekoni le keberaan areh kasai kocak zawalus syams kocak tergelincirnya matahari ketika areh nikah pun keber sekoni pindah dari waktu istiwa ke puru nikah waktu duhur ampun masuk le nikah saya maksud zawalus syams sampai bila waktu duhur nikah wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu mana bijeng bejeng nah bereng anikah
kepada ben bareng kenikah. Jadi misalkan lancing bareng nikah semeter. Ketika jeng bejeng nah bareng nikah semeter ya, maka waktu zuhur ampun sobung. Ghair dzillil istiwa, tapi dzillil istiwa cak bitong. Artinya waktu dzillil istiwa gelak saya terangaki kasajak bitong, berarti bitong dari badan ajang bajangan. Artinya jeng bajangan saya beda beban soko kasah cak bitong. Nah, nikah bisa ya paham insyaallah. Wa awal waqtil asri bantining awal waqtuna salat asar. Wa awwalu waqtil asri bantining awal waqtuna salat asar. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Idza sara nalaikana bedah nalaikana tetih sanika. Idza sara nalaikana tetih dhillu kulli syai'in mithlahu. Idza sara nalaikana tetih dhillu kulli syai'in panapa jeng bejengna sapen-sapen situng mithlahu panika saupamana ya syai' wazada qalilan wazada ban lebih panapa ya zil qalilan halis kuni. Wa akhiruhu bantini akhir waktu asar urubus syamsi panika terbenamnya matahari compet are. Tetinjan ki buru ketika jeng bejengan ni kepada ben barengan nikah atau barengan nikah lancing semeter jeng bejeng semeter ki ya, maka waktu zuhur ampun sobung. Nah ketika jeng bejengan nikah lebih sekoni waktu asar nikah pun masuk. Jadi misalkan barengan nikah semeter jeng bejeng semeter ki ya, berarti waktu zuhur pun sobung. Nah ketika lebih dari semeter jeng bejeng lancengan jeng bejeng dibandingkan barenga semeter tapi jeng bejengna semeter lebih sekuni senika kan lebih sekuni boy waktu asar ampun masuk. Nah pemaki acari ngak kenikah kan mangken beda jam ki mun sampean andi jam keng mun sumpaman dalam keberadaan atau dalam kondisi sampean ni kata ngaku ngejam sampean dalam perjalanan misalkan kemudian tak andi tak fakta HP ya, atau fakta cuma HP mati tidak baterai nah tak andi jam boleh bagaimana cara ngauningi waktu sholat bisa kalaban kunya kenikah loh engke mun beda are make mun sebung are ketin apa ijtihad napa maksud ide ijtihad nikah mengorbankan semua upaya usaha keangkui ngauningi waktu ya kalau benerang irah kiran masuk tan waktu asar makin coran masuk tak apa. Wa akhiruhu ghurubus syamsi akhir waktu salat asar nikah ketika hari nikah pun compet. Saya maksud compet hari compet sakabin lagi benikor compet setengah bisa kepin hari saya bunter kasah compet kepi sini kata relai kepi pesan ini tempat saya datar benih tempat saya gunungan karena mun gunungan kadang mau urip kanton sejam lah compet arena kan senika saya maksud nika daerah saya datar. Thumma qala al-musannifu wa awwalu waqtil maghribi ghurubu syamsi wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Qala wa awwalu waqtil maghrib bantining awal waktuna salat maghrib ghurubu syamsi panika compet areh wa akhiruhu bantining akhirah waktuna maghrib wa akhiruhu bantining akhirah salat maghrib ghurubu syafaqil ahmar panika competa undem semera. Syafaq ni kesenja guys rangi mira sebedening undem kasa kadang kuning kadang putih mun praisa guys kadang mira kadang kuning senika niku cak syafaq. Jadi awal waktu salat maghrib ketika are pun compet nikah eko cak malam pun
Jadi malam nikah di dalam Islam saya wajak malam kenikah beni dari kol 12 beni. Saya maksud malam kenikah ketika are pon compet. Aku cak malam walaupun ki terang senikah. Nah, nikah masuk ke waktu malam memponan. Nah, saya kocak bila akhir malam nikah ketika masuk waktu subuh. Jadi subuh kasa bedening siang pun. Namun subuh ni ke siang pun beni malam. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Ghurub asyafaqil ahmar. Ketika rangamira sebeudeung ning undem kasa pun subung, maka nika artinya napa? Waktu maghrib pun subung. Ini kepada situng tebu cobosanya seputaki nih kaning Fathul Qorib guys. Biasanya waktu salat maghrib ni kasakatir orang nikah salat 5 rakaat. Kita 3 rakaat marupaki maghrib 2 rakaat ba'diyana. Sekatir nutupi aurat, sekatir asa soceh mandi atau wudu nikah menlangan lakon ning akeun gapi berarti waktu salat maghrib nikah sobung. Tapi nikah tebu se jadid qaulun jadid dalam mazhab Imam Syafi'i. Mun qaulun jadid berarti nikah saya tut. Tapi para ulama lebih ngalak atau lebih ngokoaki debu sekodim dalam mazhab Imam Syafi'i. Debu sekodim dalam mazhab Imam Syafi'i le sebedikan nikah. Bahwasanya akhirah hurubu syafaqil ahmar. Beni sekatir asa soceh, sekatir salat 5 rakaat beni nikah. Qala wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajris sadiqi. Wa awwal waqtil isya' bentining awal waktu salat isya' ghurubus syafaqil ahmar panika competah undem semera wa akhiruhu bentining akhirah salat isya' tulu'ul fajris sadiq panika terbitnya fajar shadiq. Nah, nikah waktu isya ketika undem semera pun sobung, nikah baru masuk waktu isya. Akhir dari waktu salat isya, ki manabi masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh kenikah bitulu al-fajri as-shadiq. Wa awal waktu subhi bentining awal waktu salat subuh tulu al-fajri as-shadiq panikah competah fajar shadiq wa akhiruhu bentining akhirah waktu subuh tulu asyamsi panika meton areh. Nah, ketika pun meto areh maka waktu subuh pun sobung. Tulu al-fajri as-shadiq bada fajar shadiq bada fajar kadzib. Nah, biasanya fajar kadzib nikah bada cahaya kemudian pas elang. Nah, al-asfaq salasatun. Al-asfaq salah satu tining banyak-banyak senja ni ke salah satu panika telok. Ahmar merah, wa asfar kuning, wa abyad ban putih. Al-ahmar maghrib. Se merah ni ke maghrib, wal asfar wal abyad bentin se kuning ben se putih isyaun panika tandena pra masuk isya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila ay yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Wa yundabu ban isnataki ta'khiru salatil isya panapa ngakhiraki salat isya ila ay yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Ila an yaghiba sampai kutu compet elang asyafaqul asfar panapa senja se kuning wal abyad ben se putih. Lebih manabi ngalak ning tebu sejadid dalam mazhab Imam Syafi'i sakatir asa soceh begitu azan orang nikah asa soceh baik itu ngilangki najis, ngilangki hadas atau ngilangki hadas raja pas asolat 5 rakaat. Nek mun iokor kalaban menitan ni mungkin segemi menit senika atau 20 menit. Berarti ketika 20 menit dari adzan salat maghrib ni pun sobung salat maghrib. Da dabuna sunataki ngakhiraki salat isya nikah sampai
elang kapi undem semira, undem sepot sepote, se kuning elang kapi sini wah peteng jelemutan sini undem kasah da puru nikah male kita yakin seni ka boleh.